বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু নিউজ সুপার। আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি তানিয়া। এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত রয়েছি শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন, একেবারে জনসমাগমের মেন জায়গা যাকে বলা যায়। কিন্তু ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদা ডিভিশনের পক্ষ থেকে যেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সেই উদ্যোগটা কি জানেন? সাধারণ মানুষ এখানে আমরা প্রতিদিন দেখি, বহু যাত্রীরা তারা কিন্তু তাদের জনসমাগম এইখানে থাকে, এবং সেই জিনিসটাকে মাথায় রেখে ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদা ডিভিশনের পক্ষ থেকে আমরা এই মুহূর্তে যেখানে রয়েছি সেখানে ওপরেই লেখা আছে দাওয়া দোস্ত। কেন লেখা আছে এবং এর পাশাপাশি লেখা আছে দাওয়া ওয়াহি দাম সহি, অর্থাৎ এখানে হঠাৎ করে যদি কোনো এমার্জেন্সি পড়ে যায়, সেটি কোনো ছোট্ট শিশুও হতে পারে বা কোনো বয়স্ক বৃদ্ধও হতে পারে, তাদের জন্য একেবারে এমার্জেন্সি কুইক রেসপন্স দিতে শিয়ালদা রেলওয়ে ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদা ডিভিশনের পক্ষ থেকে এই ওষুধের দোকান, এবং যেখানে ছোট ছোট শিশু থেকে শুরু করে বয়স্কদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং তৎক্ষণাৎ কুইক রেসপন্স দেওয়ার মতো ওষুধ কিন্তু রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, 80% সেভিংস, সেটাও আপনাদের দেখিয়ে দেবো আমরা ক্যামেরা পার্সনের মাধ্যমে। সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়েই আমরা আজকের এই প্রতিবেদন আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। दवा दोस्त जो है सियालदा डिवीज़न में प्रतिदिन करीब 20 लाख लोगों का आवागमन होता है, और जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है तो मेडिसिन की जो फैसिलिटी है वो बहुत आवश्यक बन जाती है, और इमीडिएट आवश्यकता बन जाती है कि रेलवे परिसर में उसको किस तरीके से हम लोग मेडिसिन फैसिलिटी उपलब्ध करा सकते हैं। क्यों कई बार होता है कि भीड़ में आकर के कई तबीयत ख़राब हो जाती है, सफोकेशन होता है। कई बार ये होता है कि आदमी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती है अपनी उनको भूल के आ जाता है, तो इमीडिएट उसको याद आता है कि नहीं वो पैकेट हम घर भूल के आए। तो रेलवे परिसर में जब वो आने के बाद अगर उसको ये फैसिलिटी मिलती है तो वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। তো সাধারণ মানুষের যাত্রীদের কথা, সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে কেমন লাগছে? হ্যাঁ, এটা অবশ্যই মানে খুবই হেল্পফুল, কারণ আমি একটা স্কুল ট্যুরে যাচ্ছি, যে ওষুধটা আমার সঙ্গে ক্যারি করার দরকার ছিল সেটা আমি ভুলে গেছি। তো আমি বাইরে বেরিয়ে খুঁজতে লাগলাম যে কোথায় পাওয়া যাবে, তো তখনই দেখলাম যে এখানে স্টোরটা আছে, তো আমি এখান থেকে নিচ্ছি। তো এর জন্য তো এটা অবশ্যই হেল্পফুল। আমার নাম শামসুর সর্দার। और हमारी जो कोशिश है वो ये है कि रेलवे परिसर में जब भी आए वो प्रवेश करे तो उसके जहन में रहे कि नहीं, कोई नहीं, मेरे पास में यहाँ पर एक मेडिकल फैसिलिटीज़ है। तो उसी को ध्यान में रख कर के हमने ये दवा दोस्त इसको चालू किया, दवा दोस्त को। और इसके कियोस्क के हम लोगों ने अभी जो है सियालदा डिवीज़न में 12 स्टेशंस पर हमने ऑपरेशन में ला दिए हैं। 32 लोकेशन हमने फ़िक्स किए हैं, उनमें से 21 में हम ऑक्शन कर चुके हैं, और ओपन बिड है ये दवा दोस्त की जो है ओपन बिड है। तो ओपन बिड में कोई भी भाग ले सकता है, ऐसे पर्टिकुलर किसी एक को नहीं दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी को दिया गया है। दूसरी चीज़ जो इसमें बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसका एक स्ट्रक्चर फिक्स है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर फैला नहीं सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर आप घेर नहीं सकते। और अभी जो एक अभिनव जो है बोर्ड की पॉलिसी के साथ साथ जो किया गया है वो ये कि हम लोगों ने अपने डाटाज जो है रखने के लिए कि कितने पैसेंजर्स को हम लोग पर डे कैटर कर रहे हैं, तो उनका या तो टिकट नंबर या उनके PNR नंबर उनको मेंशन करवाया जाता है, कि ताकि हमारे पास में उसका रिकॉर्ड रहे। और इसका जो मोटिव, बेसिक मोटिव यही है कि इमीडिएट, क्योंकि कोविड के बाद में थोड़ा सा लगने लगा है कि एक साइको भी बन चुका है कि आदमी की तबीयत ख़राब होती है तो वो इमीडिएट इधर उधर भागने की कोशिश करता है। अगर उसको लगता है तो उसका जो रिलैक्स मूड है वो बहुत जल्दी होती है कि यहाँ रेलवे परिसर में था। और देखा गया कि यहाँ थी नहीं, करीब 1 किलोमीटर तक कोई नहीं था सियालदा पर्टिकुलर स्टेशन में, जहाँ पर प्रतिदिन 7,39,000 के लगभग पैसेंजर्स आते हैं। तो यहाँ होना बहुत, और लोकेशन हम ज़्यादातर वो रखते हैं जहाँ पैसेंजर्स को आसानी से वो दिखाई दे, पैसेंजर आसानी से जा सकें। और 21 अगर प्लेटफार्म है तो उस प्लेटफार्म की लोकेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ की लोकेशन फिक्स की गई है, पर्टिकुलर सियालदा स्टेशन की। बाकी के स्टेशन पर भी हमने वही रखा है कि कंजेशन पैदा नहीं हो, और अप्रोच, क्योंकि कंजेशन की जगह रख दिया तो हो सकता है कि वो मेडिसिन तक पहुँचने से पहले उस गाड़ी का टाइम हो जाए, मेडिसिन की जो कियोस्क से पहुँचने से पहले ही उसकी की और परेशानी हो। तो इसीलिए कंजेशन से बाहर इस चीज़ को रखने की कोशिश की हम लोगों ने। শিয়ালদা থেকে ক্যামেরা পার্সনের সঙ্গে আমি তানি, আপনারা দেখছেন নিউজ সুপার, সব খবর সববার খবর। ধন্যবাদ।
পরিবারের সকলের সুস্থ থাকার একমাত্র ঠিকানা কাঁচরাপাড়া পলিক্লিনিক বা নাইট অ্যাঞ্জেল নার্সিং হোম, কেনাকাটার একমাত্র ঠিকানা আগমনী বাসন্তী। এখানে আমাদের সব থেকে মানে এখানে আশেপাশে দেখছি একটু খাবার একটু অসুবিধা হচ্ছিল, তো আমি দেখলাম কি এখানে একটা ছোট্ট একটা চায়ের দোকান করব। তারপরে চায়ের দোকান থেকে ভাবছি ছোট একটা ধাবা করে দিই। ছোট ধাবা থেকে দেখছি এবার একটু সাজিয়ে দিই। এই আস্তে আস্তে করতে করতে এইভাবে হয়ে যাবে আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। ব্যবহারের জন্য আমাদের এখানে কার পার্কিং থেকে নিয়ে গেস্ট খাবার থেকে নিয়ে বাড়ি এরকম কিছু ব্যাপার যদি থাকে তো মানুষকে বাড়িতে আমরা সার্ভিস দিতে পারবো, এইভাবেও আমরা চেষ্টা করব। একদম সাধারণ, বাইরে থেকে অনেক চিপ বেস্ট মধ্যে খাওয়াটা কোয়ালিটিটা সবসময় পাবেন। একবার আমি মানুষকে একবারই বলবো কি একবার আমাদের কাছে এসে একবার টেস্ট করে যাবেন। দুপুরবেলা থেকে আরম্ভ আমাদের খাওয়া, থালা, বেঙ্গলি থালা, চাইনিজ ফুড সবই আছে, একবার এসে টেস্ট করে যাবেন। আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে বলি একবার আসুন কেশরী ধাবাতে দেখে নিন। আমার নাম রঞ্জন কেশরী। রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেশরী লাইট হাউস।